हामबाय जत नायथांनाय दाखुते बुंसनो जों दिनै जंपुजला प्रेस क्लाब है कायसा कक्सा पान्डा खायजा बुस्कानि सालो जों सिनि जंपुजला प्रेस क्लाब बिसा पुमानो दै जों अरो कक सालायजा अरो सिनि दिनै अरो फाइमानजाका सिनि एडभाइजर लक्ष्मण देवर्मा प्रेसिडेंट तंगो सिनि आमिर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट तंगो नित्य देवर्मा सिनि ऑफिस सेक्रेटारि बायकान्त मलसम दाय सिनि yang तंगो सुरुद्र दैया जों बुस्कांनि सालो सिनि जंपुजला प्रेस क्लाब बिसा पुमानो दै जों कायसा प्रग्राम फायनि बागै कक सालायमानि आपलो विस्तारित भाবে सायखनानाय सिनि प्रेसिडेंट আমাদের সাংবাদিকদের যারা আজকে আমাদের এই সভায় অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের আজকে সবার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের আগামী 3 জুলাই আমাদের জম্পুজলা প্রেস ক্লাবের ফাউন্ডেশন ডে এই ফাউন্ডেশন ডে আমরা পালন করব তার পাশাপাশি আমরা জম্পুজলা মহকুমার আন্ডারে যে ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক এবং 12 ফার্স্ট ক্লাস পাস করেছেন আমাদের মহকুমা ভিত্তিক ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে তাদেরকে আমরা সম্বর্ধনা দেব এই ব্যাপারে আজকে আমাদের সভা হয়েছে সবাই সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে যে আগামী 3 তারিখ আমরা ফাউন্ডেশন ডে আমরা পালন করব আর ছাত্রদেরকেও আমরা সম্বোধনা দেব আমাদের মধ্যে এখানে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের জম্পুজলা প্রেস ক্লাবের চিফ অ্যাডভাইজার স্যার লক্ষ্মণ দেববর্মা মহাশয় উপস্থিত আছেন আমাদের জম্পুজলা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি শিবচরণ দেববর্মা মহাশয় উপস্থিত আছেন সহসভাপতি নিত্য দেববর্মা মহাশয় উপস্থিত আছেন অফিস সেক্রেটারি বাইকান্ত মলসুম এবং সুব্রত দেববর্মা ডিকে দেববর্মা সহ আরও যারা উপস্থিত আছেন সদস্যরা উপস্থিত আছেন সবাইকে ধন্যবাদ এই জন্য যে আজকে আমাদের সবাই অংশগ্রহণ করার জন্য এবং আগামী দিন যে আমরা সুন্দর একটা প্রোগ্রাম একটা ফাউন্ডেশন ডে সেলিব্রেশন করার জন্য আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছি সেই সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের মাধ্যমিক 12-এ যারা আছে তাদেরকে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা তাছাড়া আরও অন্য অনেক সাংগঠনিক বিষয় আছে এগুলো আলোচনা হবে তো আজকের এই সভা এখানে শুরু হইতেছে কিভাবে কি করা যায় এবার আপনারা বলেন sini jata media izin kai bayar sama sini Jompujola Press Club office mogo bisa nangkuk mani kok sapan dah kelika sini adong robai jata sini adong jata sapaja orang buskang 3 tarigo ini tahun 3 tarigo kaisa sini क्लब निजे फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किने नेशन कक्सा लेका जखन पाके सिनिखौ सिलेगा गा आं अबनो फैनाय सिने जतो लुकुरुत सिने जम्पुजला प्रेस क्लब जों सिराम रेजिस्ट्रेशन मानखा गावखौ सालानो जों सिने जतो प्रग्राम दङ sini foundation dewan sini koi ini dewan kusir berma hamzak mani ya parnai jara kabang kok number manai rakna semua dena sini foundation dewan tu ini semua ang koi ini sini joto lucu rakna merabas halo jadi jaga songkha sini bekri community halo sini joto budhi sampurno gonang borok sini numero saya ikonai koi rok sini pandau manda pedi और डिजिटल प्रोग्राम करने लगा सही फाउंडेशन के प्रोग्राम आसल लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसुमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक
परिरिजागो अ रोंनो कतरो परने रोंनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रोंनो बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरियावै दिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875